وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعز المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الأخيار المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. مسيب جلب مدوية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. hiɗen waɗa ɗo yewtere fii ko yowodiri e piiji seeɗaji, piiji yahayɗi jowi ɗi tawata fedde shi'anden hino serti e feddeji ɗin. Ko faandiɗen e on no serti ɗon, fiɓande fedde shi'anden e fiɓande ɗiya feddeji hedditiɗi ko ɗum woni wano ahlu sunna on, tawa hiɓe serti ka faamuji e ɗen piɓalle ɗon. piwum aranunkun ko ɗum woni ka arab ɓe wi'a alfawarik bayna shi'a wa sa'iril firak, wo ko piiji sertuɗi hakkunde fedde shi'a yankore nden e ɗiya feddeji hedditiɗi. piwum aranunkun ko honɗum woni konko tawi shi'a ɓen no serti faamu maɓɓe on hino serti e faamuji ɗaya fedde ɗiya feddeji, ko wujubu nasbil imam alallahi subhana. shi'a ɓen kamɓe hiɓe jogiti, hiɓe fiɓi wondema imamujo on lontotoɗo nelaɗo on toɗɗagol mo ngol na jama on toɗɗotomo, ko Allah toɗɗotomo e ɗengal nelaɗo on. Ko faandiɗen, ko faalaɗe wi'ude ko Allah yamirta nelaɗo yo toɗɗo wi'a ko ɗo woni imamujo duwaɗo lontade lan on simi feƴƴini, na jama on suɓoto on tigi, wano noon ɗen arirde non. wano sendari ɗo o karmukojo ɗo wi ittafaqatil ummatul islamiyya ala wujubi nasbil imam, wo jama fuu dendanangal umma islamiyya mofte islamiyanko wangal firqaji ɗin fuu, feddeji ɗin fuu ɓe fotti wondema hino waɗɗi toɗɗagol imamujo lontotoɗo on sinelaɗo on feƴƴini, illa ba'dul firaq min al khawarij, siwona yoga e feddeji yaltuɗi e dina e ɗoftare Allah. ɓayɗon andi fewdo ko imam Ali e Muawiya ɓe haɓata fedde go yaltuno ton, nden fedde wi'a khawarij. ɓayi Muawiya, Marwan bunul Hakam wi'i wondema koyo Muawiya townu de Qur'ana o waɗa ka hoore rumhuji, kamɓe ɓe wi wondema ɓe haɓata Qur'ana o. Imam Ali wi ɓe wondema komi woni Qur'anare yewtore nde, donc nden fedde ɗon nde wi'a khawarij. ɓen ɗon kamɓe ɓe wi wondema kamɓe ɓe tawta wi'ugol wondema no waɗɗi toɗɗagol imamujo. jonnon o wi fa dhahaba shi'a al imamiyya, wo shi'a ɓen kamɓe ɓe yehi ɓe wi'i
ila wujubi nasbihi ala allahi subhanahu. joni noon e wi julɓe ɓen fo hino fotti si wona ɓe hawariji ɓe ɗo wondema hino waɗɗi toɗɗagol imamujo on. kono noon ɓe sirti ka toɗɗagol, woɓɓe wi'i wondema toɗɗagol mo ngol ko Allah, ko iwray ɗum e Allah, sike ko yamirore Allah e nelaɗo on, nelaɗo yettinay men. woɓɓe wi o woye toɗɗagol mo ngol nelaɗo on yamirta, ɓe acciray ɗum ɗon mofte ɗen, ko mofte ɗen toɗɗoto. ko ɗum waɗi so tawi shiya ɓen kamɓe ɓe wi'i wondema ko toɗɗotomo ko Allahu on toɗɗotomo e ɗengal nelaɗo. wa dhahabati sunna, amma noon ahlu sunna kamɓe ɓe yehi ɓe wi'i ila wujubi nasbihi ala al umma, wondema ko mofte ɗen si nelaɗo on kamɓe dawru maɓɓe on feƴƴi, yoɓe accudu ɗon tun joni ko jama on ko toɗɗotomo, ko umma on toɗɗotomo. ɗo noon e yil en wattinayɗo yila wondema ko honɗum fandi ɗen e ko wonɗe wiide wondema hino waɗɗi Allah toɗɗagol on imamujo. par ce que wano woɓɓe wiyay wondema en fallay woni e hoore Allah, wondema shiyaɓe wiyay woni Allah en falli e hoore Allah himo duwa toɗɗagol imamujo. o waye wiyay wa laysa al murad min wujubihi ala allahi subhanahu ta'ala huwa isdarul hukum. o wi en fandora innugol wondema hino waɗɗi Allah toɗɗagol on imamujo ɗon wondema ko waɗugol ñawore immorde jiyaɗon e hoore Allah. ha si tawi goɗɗo wiya ton wiwgol wondema inil hukmu illa lillah, wondema ko Allah on tun mari ñawore, goto wata fallude e hoore Allah. bal ko honɗum fandorɗen ɗum ɗo ko wondema tabintingol wondema Allahu on ko hakim, ko ñeñuɗo, ko famuɗo, ko andu, ko waɗowo piwum be ka duwa waɗede ɗon, haray hino waɗɗi Allahu on toɗɗagol ko hombo lontoto ɓawo nelaɗo on, par ce que sina ɗum haray nelaɗo on ko ari kon, si tawi ɓe acciri umma maɓɓe on ko ɓen ɗon toɗɗoto, ko hombo lontoto e hoorele ko nelaɗo on ari kon ko suɓaɗo. par ce que ɓurano wiyen Allahu ya'lamu haythu yaj'alu risalatahu, donc lontotoɗo nelaɗo on kañum kadi ko duwa tawde ko suɓaɗo, ko suutaɗo, na neɗɗo o neɗɗo duwa lontade nelaɗo. joni noon sen ari en daaray ko honɗum waɗi ha tawi piiji ɗin sertiri ɗo. tawi wondema shiya ɓen kamɓe ɓe wi ayi duwaɗo lontade nelaɗo on ko immorde toɗɗeteɗo immorde Allah, sunna on kamɓe ɓe wi. sen daari sunna on kamɓe ɓe jogiti wondema imamujo on no waywa kala neɗɗanke laamiɗo, no waywa lanɗo o lanɗo. ko sabu ɗum waɗi so tawi ɓe inni mofteɗe no wawi mo toɗɗade. amma noon shiya ɓen kamɓe ko honnum ɓe wi, kamɓe ɓe wi o woye on imamujo wonaɗo toɗɗede ɗon hino duwa tawde ko lontotoɗo nelaɗo on, lontotoɗo nelaɗo on e piiji ɗin fo, wonugol mo wondema taw ko o ma'asum, wonamo kañum kadi ko wawowo yottinirde diina kan no nelaɗo yottiniray nonon diina kan. par ce que si tawi joni ɗo goɗɗo lontike nelaɗo on, tawi piiji goo ko duwa waɗanede l'islam on, kon ton o wawata waɗande l'islam on, haray o wawali lontagol nelaɗo on no dura lontirade no. joni noon sen daari ɗum ɗon en tawayi ko be tawata ko neɗɗo mo Allahu on okki, mo neɗɗo mo Allahu on suuti suɓi hakkunde jama on fo reeni on tigi e kala ko wi'ete bone kon, ko on ɗon wawata lontagol nelaɗo. na innugol ko argol ƴetta neɗɗo o neɗɗo joɗɗina ka lontal ɗon, piiji ɗi wawata yarde non. ko wiwɗen kon ɓaytun nelaɗo on ko suɓaɗo, ko be tawata kañum kadi lontotoɗo nelaɗo on, ƴettowo place nelaɗo on, koyo taw himo waywa nelaɗo on tigi, koyo taw hara himo waywa nelaɗo on tigi, tawata ko wonki nelaɗo on tigi, kala ko nelaɗo wawno immagol, kala ko nelaɗo on acci tawata sabu gireji
jihadiji ɗin ɓe wawali yottinde kono tawata ñaworeji mum ɗin hino ton ko woni fensitaka tawata si on ɗon ari o wawai en fensitande ɗum ɗon. donc ko on ɗon wawata lontagol. ko ɗum ɗon woni toɓɓere men aranere nden shiyaɓen ɓe wi kamɓe wondema résumé yewtere nden shiyaɓen ɓe wi wondema imamujo on ko duwaɗo toɗɗede immorde Allah. ahlu sunna kamɓe ɓe wi wondema nelaɗo on kanko si dawru makko feƴƴi yo accudu mofteɗen e toɗɗagol ko hombo lontoto ɓawo makko. toɓɓere ɗimmere nden ko ismatul imam, ko taw on nelaɗo afwan imamujo lontotoɗo nelaɗo on koyo taw ko renaɗo e kala ko piiji ko wiyete kon duwaka wonude e nelaɗo. joni e wi'ay nelaɗo on ɓe duwaka wonde ko fenoɓe ɓe faljata ɓe yeggitata ɓe yeddata Allah kala piiji ɗin ɗuma honno ɓe yeggitata ɓe kala piiji ɗin ɗuma honno ɓe yeggitata ɓe waɗata kala piiji ko tawata no lundi annabankakungo. donc ɓay tun on nen an e imamujo ɗon kañum kadi ko wawowo lontagol nelaɗo on ko be tawata ko o woniray kañum kadi no nelaɗo on kañum kadi woniri noon tawata o yeggitata ko renaɗo e kala boneji. ko ɗum waɗi so tawi o wi ɗo o inni wondema si tawi o inni infaradatil imamiya min baynil firaqil islamiyya bi wujubi ismatil imam min aldhambi wal khata ma ittifaqi ghayrihim ala adami. o inni wondema nde fedde shi'a nden imamiyankoɓe ɓen kamɓe tumɓe hertori wondema waɗɗagol wonugol on imamujo ɗon ko renaɗo kala e bone e palje. amma noon ɗiya mazhabuji heddiɗi wano mazhaba ahlu sunna on kamɓe ɓe wi'i wondema on ɓaytun e wi'i wondema kamɓe neɗɗo no wawi wonde ɗon no wawi wonde hara no wawi wa lanɗo hato jinawi e wondema tawa ko renaɗo komo faljata ko mo yeggitata ko mo watta boneji go. o inni noon wondema o ɗuma ɗo kañum kadi ko honto woni ko honɗum o sertande ɗo mo be e faamu mum ko honto ɗum iwi ko wiɗen kon ɓawo seeɗa. o inni innal ikhtilaf fi luzumi wasfil imam bil isma wa adamihi nabi'un min al ikhtilaf fi tafsir al imama ba'da rasul. o inni wondema sertande fi waɗɗagol sifagol imamujo on fi wonugol mo ko renaɗo maɗum na o renaɗo neɗɗo no wawi wonde e on place ɗon ɓawo nelaɗo on ko honto ɗum ɗon fuɗɗi ko honɗum sabumbini ɗum ɗon ko famugol maɓɓe mo be maɓɓe kono firiri noon wondema ko hombo woni imam ko honɗum woni sifaji on imamujo. o wi faman talaqaha bi annaha sulta zamaniya fa sha'nuhu sha'nu sa'iril hukam. kala on ƴettirɗo wondema imamujo on lontotoɗo nelaɗo on ko lamateri tayyankoyagal haray on ɗon hino wayi wano lamɓe heddiɓe haton jina ko wona wondema ko renaɗo e bone maɗum ko renaɗo e palje maɗum ko renaɗo e fefindagol piiji goɗuma. wa amma man ra'a al imama bi annaha istimrarun li mansabi nubuwa war risala. amma noon o yi'uɗo imamankaku ngu wondema ko jokkiti ɗum ko timminay ɗum e poste nelankaku ngun e annabankaku ngun c'est que wondema imamankaku ngun e annabankaku ngun ko gotum imamankaku ngun ko timminay ɗum ko toppitoto ɗum ko annabankaku ngun acci kon e ko nelankaku ngun acci kon imamankaku ngun ko timminay ɗum ɗum ɗon ko jokkitay ɗum ɗum ɗon. wa annal imam mukallafum bimal il faraghatil hasila wondema on imamujo ɗon
ko o fallaɗo e hoore makko e hebbingol piiji tawoji ɗi wiɗen ɗin ɓawoɗa seeɗa wondema no ton ñawoje ɗen kono fensitaka, ko on imamujo ɗon kanko ko yo ar o fensita ɗum ɓaawo nelaɗo on feƴƴini bada rahili nabi sallllahu alayhi wa alihi, ɓaawo nelaɗo on feƴƴini. par ce que fi honɗum li anna al ghayata min al imama la tahsulu illa bi inayatin ilahiya, o inni par ce que fandunde e imamankaku ngun wawata heɓagol si wona e force on hara ko e Allah iwri, sike ballal ngal hara ko e Allah iwri. Na neɗɗo wo neɗɗo arata jooɗo e on place e wi'i wondema on jooɗotoɗo ɗon ko timminowo golle ko nelaɗo on fuɗɗi ko. Nelaɗo on si ari fuɗɗike jonni règle ji général ji ɗin ko on imamujo ɗon hollontiɗo nelaɗo on ɗon ko on ɗon arata fensitana en développana en piiji ɗin. Donc on ɗon ko be tawata hara ko wawɗo wa nelaɗo on tigi, ko jogiiɗo jikkuji nelaɗo on tigi. o ɗuma o wi wa thammata nukta jadira bidhicre, o wi wondemano ɗo poyen himo duwa wattanede yila e mum. wa hiya anna la mulazamata bayna al isma wan nubuwa, wondema relation ala hakkunde renede nden e annabankaku ngu. sike e wi'ata wondema ko beetu wona kala annabajo ko ma'asum ko renaɗo, kono na kala ma'asum wonata annabajo. E wi'ata wondema ko forcé be wonirano, ko sabu ɗum o wi fa kullu nabiyyin ma'asum, kala annabajo ko ma'asum ko renaɗo e kala bone e kala piiji ɗin ko duwa ko tawata kon ko ari ko riwugol ɗin piiji ɗon, wala aksa. wa laysa kullu ma'sumin nabi, wona non kala renaɗo woni annabajo. o wi bi shahadati anna maryam alayha salam ma'suma bi nassi dhikri al hakim wa laysat nabiyya bi nabiyya. o wi sen daari ko honɗum woni dalil wonde mana kala renaɗo woni annabajo, sen daari nene maryama ko ma'suma. ɗum qur'ana on no seedani en inna allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. qur'ana on no seedani en wondema sayida maryama kanat ma'suma tawno ko renaɓe, kono est ce que ɗum no holli ko annabaɓe? qur'ana on kañum kadi wondema no holli wondema na annabaɓe. ko ɗum ɗo woni toɓɓere ɗimmere nde wonɗe yewtude nden fimu. toɓɓere tammere nden ko al imamul muntazar, ko imamujo sabbaɗo on, ɗum ko mahdi. on andi hay ka menga en nanay mawɓe men ɓe no wiya mahdiyu feeñoye. ko honɗum woni on mahdiyu feeñoyay ɗon, ko honɗum shi'a ɓen fiɓi e fe mahdiyu feeñoyay, ko honɗum kañum kadi feddeji hedditiɗɗin fiɓi fi mahdiyu. o wi inna al i'tiqad bil imam al mahdi al muntazar aqidatun tajma'u sa'iri al muslimin. o wi wondema fiɓagol e fi imam mahdi on sabbaɗo ko fiɓande nde no mottidiri dendanagal julɓe ɓen. ɓe lurra ɗum ɗo fop hino fotti wondema aroyay ka sakkitode zaman mahdiyu feeñoyay ton on aroyay fi tabintingol nunɗal ngal ka hoore leydi ɗo, ɓaawo non tawgol tooñe ɗen e ɗuuɗi ka hoore leydi ɗo. o wi faqad tawatarat al bisharat ala nabi bi dhuhuri al mahdi, wo gonɗi lolli weltinanɗe ɗen ƴettaɗe e annabijo on feeñoygol o mahdi ɗo fi akhiri zaman, ka akhiru zaman, li ila'i kalimati l haq, fi yoɓantu konngol gongal ngol, wa idhari dini kulle, o feññina kañum kadi dina kan ka fop makka, walaw kariha al mushrikun, hay si tawi ɓe shirkuɓe ɓen ɓe yiɗa. o inni wa innama ikhtalafu fi wiladatihi,
o inni wo ko honɗum serti hakkunde maɓɓe, hakkunde shi'a ɓen e sunna ɓen ko honto ɓe serti. ɓe fof maɓɓe fotti wondema madijo aroya ka akhiru zaman, kono ko honto ɓe serti. shi'a ɓen kañum hino fiɓi fa shi'atu be fadli riwayatil mutawatira. o shi'a ɓen sabu ɓural riwayaji joluɗi ɗin ɗuɗuɗi ɗin, dhahabat ila annahu wulida fi sarra man ra'a. wondema kamɓe ɓe riwayatiji maɓɓe ɗin eggaɗi ɗin e karmukoye maɓɓe ɓen e imamuɓe maɓɓe ɓen 11 wondema madiu jibinama e nokkure wiyetende sarra man ra'a. ɗum ko e nder Irak nini ka leydi men ɗo hitande 255 hijriya. wa ghaba bi amrillahi subhanahu, kono noon o suuɗi o jibinama nini o feeña jama o yiyatamo anditamo, kono himo wuuride e jama o. na innugol kañum kadi wano no woɓɓe yewtirta wondema mo yehi mo suuɗi nokku goo ko ñande Allah on inni yo wondema shiya ɓen no wi mo suuɗi nokku goo ko ñande Allah wi yo yaltuwo o yaltata. o woye himo wallitade jama o, himo wuuride jama on, kono goɗɗo yiyatamo anditamo. allahu ko e yamirore noon kañum kadi Allah noon kañum kadi o suuɗi ɗum. noon kadi sen daari wondema na piiwum hawni kunno. sen daari Khidr alayhi salam ha joni himo wuuri. defte ɗen ko yewti ko wondema on no adi hay annabi Musa. donc ɓay noon himo adi annabi Musa ha joni himo wuuri. ɗuma honno fi kala on ɗon fottanaka ko annabajo. woɓɓe wiya wondema on ɗon na annabajo. jon gasi ndaren annabi Isa, kono Qur'ana wi en bal rafa'ahu llahu ilay, allahu on ɓantimo ƴawnimo ka woni ton ka asama. donc annabi Isa ha joni hino wuuri o mayali. donc ɗum ɗo na piwum hawni kum ko neɗɗanke ɗum hawnani. Allah kañum ɗum hawnanaki ɗum. inna allaha ala kulli shay'in qadir, Allah on o waɗay kala ko faala. donc ɗum ɗo no wawi hollude wondema neɗɗanke on hino wawi wurude ha ko yer ko Allah on faala o, par ce que ko e yamirore Allah o suuɗi. ɗum noon ko hitande honde o suuɗi ko ɓaawo baaben maɓɓe feƴƴini. ɗum ko imamujo 11 on ka imamuɓen ahlul bayt. ɗum ko al imam al hasan al askari. ɗum ko hawri ko 260. sen daari ɗo kontore nden ɗo hari ɓe mari duuɓi 5. imam mahdi ɓe mahdi feeñeɓe ko ɓe suuɗi hari ɓe mari duuɓi 5. jon noon hino ton ko wiyete gayba sugra, no ton ko wiyete gayba kubra, kono ɗum ɗon en ala natude ɗum ɗon. wa huwa yahya hayatan tabi'iyya ka sa'iri nnas. o wi wondema koko wiɗen ɗo ɗum ɗo hawnaki himo wuurude gurdan wano jama on fo woni wuurirde noon. no jama on fo woni wuurirde noon, no jindude, no wadde piiji ɗin fo kankadi ko noon. wannasu yarawnahu wala ya'rifunahu, ko ɗo jama on duwa wattande yila. enen jama on e yi'aymo kono en andata ko oɗo woni maadiyo. shiyaɓen ko ɗum ɓe fiɓi kamɓe ka yewtere ma. a yi'ay maadiyu kono a andata ko oɗo woni maadiyo, par ce que ko honɗum woni suuɗagol. neɗɗo si tawi woni suuɗɗiɗo na yo andite. si tawi o anditama haray ko Allah o yamirimo kon taw yo suuɗo, o wawa haray timmali, hadafu on timmali. wa sawfa yudhiruhu llahu subhanahu, wo allahu on feññinoyaymo yaltinoyaymo li yuhaqqiqa adlahu, fiyo tabintin nunɗal Allah ngal. wa amma ahlu sunna, amma non ahlu sunna kamɓe ɓe wi hon ɗum faqad wafaqa lafifum minhum ashia. o wi yoga e fedde ahlu sunna nden kamɓe kadi ɓe tawti shi'a ɓen ɓe wi wondema o jibinama, o feeñoyay ka akhiru zaman. walakinna al aghlabiya ala annahu sayulad fi akhiri zaman. amma noon ɓurɓe ɗuɗude ɓen e ahlu sunna kamɓe ko honɗum ɓe wi wondema mahdi ko jibinoyte, so jibinoyama o feeña. amma e sunnaɓe go yoga e sunnaɓe, karmukoɓe sunna go e karmukoɓe shiya ɓen, ko ɓe inni wondema o jibinama himo wuuri ha joni. o wi defte bus fillama wallifama e ɗum ɗo sabu non riwayatji ɗuɗuɗi ɗin.
onni innal mushkila laysat fi hadithin aw hadithain aw rawin aw rawiyain. O wi mushkila on probléme on na fi innugol ko fi hadis goto ma hadithaji ɗiɗi ma ɗum filliɗo goto ma ɗum filliɓe ɗiɗo. onni ɗum ɗon no filla defte ɗuɗuɗe ko jolu ɗum ko fottana ɗum. innaha majmu'atun min al ahadith wal akhbar, wo ɗum ko yoga ko nombre e hadisaji e kumpitalle tabluhu 80 takriba, wo ɗum no hewtatelen 80 fayda e hadisaji wonɗi yewtude fi ɗum, won ɗum humputude hadisaji wonɗi humputude wondema mahdi jibinama. ijtama ala tanaquliha mi'at ruwat, wondema fotti wondema yewtugol mahdi jibinama mi'atu ruwat, guluji filliɓe. harana kañum kadi deftere wotere kañum kadi sellude defte buy kañum kadi fillike ɗum ɗo. o wi toɓɓere naya ɓernden ko alqawlu bil bada, wo ko yewtugol fi heɗitugol goɗɗum. ɗo kañum kadi wano ahlu sunna ɓe innayi wondema shiya ɓen hino fiɓi wondema allahu on piijigo yaltitanayen mo ton hara o andano ɗi o anda ɗi. enen e wiyaɓe ɗum ɗo wondema enen en fiɓaki ɗum ɗon déjà même si ɓe faami ko honno wonɗen firirde ko wonɗe yewtude kon, en taway kamɓe tigi hiɓe yewtude kon ko wonɗe yewtude. ko woni ɓe yaltay tu woni ɓe haala ko ɓe ndaari ko tawi kon no yaadani ɓe, ɓe acca ko windi kon. sina ɗum no yewtirte no shi'a ɓe yewtirta noon, innugol wondema piijigono ton no heeɗita, na innugol ɗi heeɗitana e allah. ko woni allah kañum no andi ɗi, kono himo waɗi ton sabuji ko heeɗintinta ɗin. kamɓe tigi ɓe yewtay ɗum. ko ɗum waɗi si karmukojo wi innal qawla bil bada wa in kana min aqaidi shi'a, o wi wondema konngol fi heeɗitugol piiji ɗin haysi tawi laatike ko jeeya ɗum e ko shi'a ɓen fiɓi kon, walakinnaha fil waqti juz'un min al aqidati l islamiyya. o inni kono e on kañum kadi sen daari ka tigi tigi en taway wondema na shi'a ɓen tum fiɓi ɗum ɗon, wondema ko fiɓande l'islam on noon, ko l'islam on addi ɗum. bi charte an yufassara bi ma'anahu l haqiqi, joni noon ko sharti yo taw hara koyo firire no duwira firirede noon. sen daari wano ko honɗum firi on heeɗutugol piiji ɗin, ko ibaratun an taghayyuri lmasir an taghyiri lmasir bil a'mali saliha wi taliha, ko neɗɗanke on fiyake makko on hino sanzira sabu golleji makko moƴƴuɗɗi ma ɗum golleji makko bonɗi ɗin. sabu golleji makko bonɗi ɗin ma ɗum golleji makko moƴƴuɗɗin. joni si tawi ɗen andi hino ton riwayatiji yewtuɗi wondema si neɗɗanke on itti sadaka balɗe makko ɗen ɓeydoto. donc sabu gollugol makko ngal gollal moƴƴal ɗon, ɗum ɗo yiya ha tawata waway puusude e balɗe makko ɗen. na innugol wondema allahu on andano, wondema allahu on andano joni noon o andi. allahu on no anduno wondema o golloyay gollal moƴƴal. ko ɗum waɗi si tawi joni misal waɗen ɗo misal fino famire, si tawi ko 30 ans o wurata, ko ɗum ɗo windete ka lawhul mahfud. joni noon hino ton lawhu kañum kadi wiyeteɗo lawhul mahwi wal ithbat, on ɗon ko alluwal piiji ko winda ɗon kon kono monte hino tabintine. so ndaari wano joni ɓurana on hino yewti en ka laylatul kadri ko ɗon arsikeji ɗin windete piiji ɗuma goɗɗi monte goɗɗi ɗuma, ɓurana no yewti en ɗum, ko ɗum ɗon tigi wiyete bada. joni wano misal tawata on ɗon nun o allahu on hino andi o ittay sadaka, si ñande laylatul kadri hewti fiha yufraqu kullu amrin hakim, si laylatul kadri on hewti allahu on monta konko windino ɗon winda ko fewndodi kon nini. na innugol wondema allahu on andano, allahu on hino andi. donc haray ko wattangol yila
fii ko ɓe innata wondema shiya ɓen wiyay wondema Allah won hino heeɗitanimo piiji ɗi o annda ɗum ɗon hina gonga. shiya ɓe wiyata ɗum. shiya ɓen ko honɗum wiyata ko wondema neɗɗanke on fiyake makko on sansey sabu golleji makko moƴƴi ma ɗum golleji makko bonɗi. holla noon allahu on andano. allahu on huwa alimum bi kulli chey, himo andi kala piiji ɗin. ko woni an neɗɗanke on heeɗinante. so ndaari hay qur'ana on no wi e yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. allahu on himo monta konko faala, himo tabintina kañum kadi konko faala. kono fi innugol o monti holla ko ɓay goɗɗum ngo heeɗitanimo hari o andano. allahu on ko anduɗo ko kanko tagi andal taw, ko kanko tagi andal. so ndaari ayeji buy no yewti fi ɗum wano ko allah on daalɗo inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. ande dey allahu on o sanzata mofte ha mofte ɗen tigi sanza hoore mum. wano o zaman mo fewndi ɗen ɗo so ndaari wano o zaman mo fewndi ɗen ɗo wano corona ɗo enen tigi hiɗen duwa sanzude hoore men si allahu on sanzana en o tan mo fewndi ɗen ɗo. aya goo kañum kadi o wi ton falawla kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qawma yunus lamma amanu kashafna anhum adhaba alghidhi fi lhayati dunya wa mattanahum ila hin. o wi wonali wondema si tawi non na ko laatino nun fulasogo ton gonɗinino nafimo gonɗinal makko ngal. o wi ɗum ɗo waɗali ko nafata gonɗinal on tigi ngal si wona yimɓe yunus ɓen, par ce que ɓen ɗon ɓay allah on ittaniɓe lette ɗen ɓay ɓe yi lette ɗen no arde ɓe tubuno. kono sen ndaari wano mofteji hedditiɗɗin fof ko no ɓennata annabajo on. joni so tawi ko a gonguɗo toro e amen ɓe tubali. ɓayle ɓeɗo ɓe andi ɓe bonni ɓe tuubi, allah o yaafiɓe. inna allah huwa ghafurur rahimun. allahu on ko yaafotoɗo, ko yurmeteɗo, ko hafrano zunub. son awa ko nde o fandunde ɗo so nani shiya ɓen no wiya wondema bada uno woodi piiji heeɗitayɗi ko ni ɓe fandori, ko wondema neɗɗanke on hino sanza alhaali yaha e alhaali sabu piiji makko, golleji makko moƴƴuɗi ma ɗum golleji makko bonɗi. toɓɓere joɓere nden nde wonɗen sakkitorde nden ko arraja'a. ko wiyete raja'a no woodi ton jiyaɓe yiltitoytoɓe ka aduna ɗo hara ɓe maayi ɓe yiltito ka aduna ɗo ko adi dargal ngal immede. ɗum non woni ko moƴƴuɓe hara ko golluɓe ko moƴƴi hara ko moƴƴuɓe moƴƴaɓe wano joni wiyen waliyaɓen e annabaɓen ma ɗum shuhadaɓe ɓe yanɓe ɓen shahid. no toon kañum kadi heferɓe kañum kadi tawata yiltitoyteɓe kañum kadi ka aduna ɗo si mahdi feeñoyi sabu feeñande mahdi nden fi yoɓe yi'u gonga on, gonga mo ɓe salino on ko gonga o woni ñawude ka hoore leydi ɗo. ɗum ɗon kañum kadi nayi o zaman ɗo ɗum ɗon fuɗɗi. se ndaari e gadde joni ayeje kañum kadi yewtude ɗum. sen ndaari kañum kadi sikkitaki kañum kadi ka ɗum wawata waɗude, par ce que ko allahu on ko kanko mo wawi wadde kala ko faala, ko enen ɗum sattani. sen ndaari allahu laqad ahya subhanahu ashkhasan thumma amatahum fi hadhihi dunya. sen ndaari allahu on o wurniɗo yimɓe o wari ɓe kañum kadi e o aduna ɗo tawata hiɓe wuuri o wara ɓe o immintina ɓe kañum kadi. e gadday ɗo ayeje yogaje ayeje wonɗe yewtude fi ɗum ɗon. sen ndaari wano ihya'u jama'atun min bani israil. allah o wurniti yoga e yimɓe e banu israil. sen ndaari wano ɗo ka suratul bakara ko allahu o yewti ɗo
o wi e ngol suratuwol ɗo wa id qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahratan fa akhadatkum saikatu wa antum tanzurun. tuma nde wi'anno ɗon musa wondema min gonɗintama ko ayyo musa ha min yi'a allah ka feñande allahu on feñana men. fa akhadatkum saikatu wa antum tanzurun, dillande nden ƴetti on e hoore onon hiɗon darude. thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, reftinon mi wurniti on ɓaawo mi wari on mi wurniti on fi darugol si tawi on yettay allah. o aya ɗo oɗo aya no laɓɓinani en ɗo pos ko wonɗe yewde ɗo kon fi mum ɓeɗo ka aduna ɗo na ka dargal kaka aduna ɗo tigi ɓe wurnita fi tabintinalngol ɓe wondema ɗum ɗon heno wawi. sen dari kañum kadi ha joni kañum kadi ka suratul baqara allah on kañum kadi no yewtude kañum kadi e aya goo fi hakkunde neɗɗo waranoɗo on ha yehi fi qissa nagge ngen tigi fi qissa suratul baqara on tigi ɓen ɗon kañum kadi ɓayɗen andi qissa on no wiri en no wondema qur'ana on wi en ɗo wondema yoɓe addu nagge ngen yewti ɗo fi noneji nagge ngen ha qur'ana on ari wi wondema ɓe hirsu ngen nagge ɗon ɓe latanoki ɓe waɗayno ɗum. kono qur'ana wi en ɗon wa id qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. ande dey tuma nde waruno ɗon neɗɗan e wonki poɗodirɗon hakkunde mon mo be inni ko oɗa wari oɗa mo be inni ko oɗa wari oɗa allah wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, allah on noon ko yaltinowo konko wonɗon suuɗude. fa qulna dribuhu bi ba'diha, joni ɓe wiya wondema ɓe addu nagge ngen ɓe hirsange ɓe ƴetta ɗengal ngal wano no yewtira noon e ɗumaji goo ɓe tappira woɓɓe ma bi ba'diha. on sayi ɓe humpiti ko hombo wari on banu israiliyankejo ɗon. donc sen dari oɗo kañum kadi wurnitama. aya tammo mo yewteten fimum on noon kañum kadi aya no ɓanginani en ɗum ɗo kañum kadi ko laaɓi pos ha joni kañum kadi kaka suratul baqara kañum kadi sen dari ɗo kañum kadi jama go kañum kadi on jama on fof warano ɓe wurnita kañum kadi. kono gonɗon kañum kadi aya woni wi'ude alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun, e ayi aali ɓe yaltunoɓe ka cuuɗi maɓɓe e hoorele ko ɓe guluji hadara al mawti tawi ko ɓe wonɓe woɗɗitade mayde. fa qala lahumullahu, allahu wi ani ɓe muutu maaye thumma ahyahum, allahu wurnitiɓe. andi ɗum ɗo fof kaka aduna ga woni feƴƴude ha ka aya o lannoy ɗon. toɓɓere nayaɓere nden aya nayaɓo on sen dari kañum kadi ka suratu alimran ɗo fi uzair, allahu warimo duuɓi temdere santan o immintinimo kañum kadi. ko non aya wi aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi llahu ba'da mautiha fa amatahu llahu 100 amin, allahu warimo duuɓi wulure thumma ba'athahu o wurnitimo. qala o wi'animo kam labista, ko duuɓi jelu wonuɗa ka mayuɗa ɗo. qala labistu yawman aw ba'da yawm, o wi ko ñallal ma ɗum ko balɗe ɗiɗi. qala bal labista 100 amin, o wi wonde makka wonɗa ɗo a heddike ɗo e on alhaali mo wonɗa ɗon alhaali mayde duuɓi temedere santan. fandur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna. ko ndo woni aya nayaɓ on. sen dari aya jowaɓ on kañum kadi hino yewta en kañum kadi fi o raja ɗo
ha joni kañum kadi ka suratu al imran ɗo ko fi annabi isa tigi. Annabi isa ɗum ɗon hiɗen andi ko lolluɗum wondema ko wurnitaynoɗo mayɓe, kono ko e hoore honɗum koye bawɗe allah ɗe. aya on no juuti o wi wa rasulan ila bani israil anni kadi jittukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min attini ka hay'ati tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idnillah. déjà annabi isa ɗo fi e o aya ɗo andi hay o tagay no piiji par ce que ɗo o tagi ɗo sondudum o waɗi ndu wonki, o waɗani ndu wonki ndu wiiri kono koye bawɗe allah. wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mawta, himmi ɗo wurnita kañum kadi mayɓe. donc ɗe ayeje ɗo fuu sen daari ɗe ayeje ɗo fuu en daray tawe wondema ko shiyaɓe wiyata ko wondema woɓɓe goo artoyey woni noon ko julɓe tawnoɓe gollitiri imanankakum wanno wirɗen noon woni ko annabaɓe maɗum na annabaɓe, tawata kañum kadi ko sonjunoɓe annabaɓe wano heferɓe ni, wano numurude ni, misal maɗum fir'auna en sifa wano ɓen ni, tawata artoyeka leydi ɗo yiya nunɗal tabitay ngal ka hoore leydi ɗo na piwum hawnikum. kono ɗo ko homɓe woni ɓen artoyoɓe maɗum, ko honno ɓe artiroyta, ko e zamanu hombo ɓe artoyta, ɗum ɗon en aroya e yewtere goo maɗum. sen daari kañum kadi o aya ɗo kañum kadi oɗo kañum kadi aya hino holli wondema artete ka aduna ɗo woodoyay woɓɓe artayɓe ka aduna ɗo, jama artayɓe ka aduna ɗo ko adi dargal ngal waɗede. o aya ɗo ko suratul namli o woni wa id waqa'a alqawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al ard tukallimuhum anna annasa kanu bi ayatina la yuqinun. ko wiyete dabba ko kala ko woni cuɓɓude ka hoore leydi ɗo. o wi tuma nde konngol ngol poɗodirno hakkunde maɓɓe mi yaltinani ɓe ko woni cuɓude ka hoore leydi ɗum hino yewta ɓe annannasa wondema no yimɓe ɓen kanuɓe laatinoke bi ayatina ayaji amen ɗen la yuqinuna, ɓe gonɗinaɗe, ɓe fellita e majji. wa yawma nahshuru min kulli ummatin, ñande nde min wurnitata min immintinta e kala mofte fawjan yogaɓe mimman yukadhibu bi ayatina, ɓen jeyanoɓe e fennoɓe ayeji amen ɗen fahum yusaun. en andi ɗo joni si tawile woni ɓen yedduɓe ɓe immintinoyte ɗum ɗon e wawi hoolagol ɗum ɗon ɓen ɗolle ko yedduɓe, ko honno wawirte wiwde wondema annabaɓe tawɓe si iwi allah ko kamɓe hikkotoɗon, ɓen ɗon tawata e wawata gonɗinde wonde makko ɓe wawayayɓe artude ka hoore ɗuma ɗo. ko ɗum waɗi si karmukojo wi fal ayatu tadullu ala hashri fawjin min kulli jama'atin qabla yawmi alqiyama. o wi o aya ɗo hino tindina e immintingol yoga e kala jama ko adi darngal, woni noon kaka moƴƴuɓe woni kaka bomɓe. wa amma alhashru fi yawmi alqiyama, ko honɗum o wiri ɗo wondema o aya ɗo ko honɗum woni en tindinde ko fi aduna ga, ko honɗum holli en aya on ko fi aduna ga woni yewtude, ko par ce que si tawino ko fi ñande dargal o wonno yewtude o wiyata no yoga e yimɓe, ko wiya ɗon dargal ko fof immintinoyte. donc ɓay tun ka aduna ɗo aya on ko wi en ɗo wondema ko yoga e immintinte ka aduna ɗo, ɗum ɗo no holli e wondema ko fi aduna ga wona yewtede, na fi lahira ɗen andi kala mayɗo immintinoyte toon fi ñawegol, woni ko moƴƴuɗi o waɗi woni ko bonɗi o waɗi. amma ɗo aya on ko woni yewtude ko fi yoga e yimɓe artiroyteɓe ɓen ɓe tawnoɓe hino yeddino ayeje allah ɗi. donc o aya ɗo oɗo aya hino tindinani en ɓuri ɗi e ayeje ɗe sappinoɗen to. oɗo aya no holli e wondema raja a on o waɗoyay ɗo, kono ko honde tuma o waɗata, ko honno waɗirta, ko ɗum ɗo woni andaka.
kono noon raja on o waɗa yeyɗo haray hiɗen daro ɗo. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad wa ajil farajahum wal an a'da'ahum min al'ana ila qiyam yawmiddin. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.